And I'm from America. Saya dari Amerika. I teach English Saya mengajar bahasa at Inggris a Christian school in Denpasar. di sekolah Kristen di Denpasar. My good friend Benny, that I know for two years, Saya Benny yang saya kenal sudah selama 2 tahun. had invited me to come and speak to you. Mengundang saya untuk datang ke sini untuk berbicara khotbah di tempat ini. So I'm excited to see what God has for us, okay? Jadi saya sangat senang dan saya sangat bersuka cita untuk ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. I'm just his mouthpiece. It's God. I'm God's mouthpiece. Dia Veronica adalah penyampai firman Tuhan. It's his message that he wants to give to you. Pesannya adalah ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Amin. So I just want to pray. Nah, kita berdoa sama-sama. Oke. Father, we just thank you. Yes. Bapak, kami sangat berterima kasih. We thank you for this day. Kami berterima kasih untuk hari ini. We thank you for your presence here. Kami berterima kasih untuk kehadiran-hadiratmu di tempat ini. Yes. We thank you, Father, that we're able to gather on Galungin, right? Yes. Kami sangat bersyukur kami bisa berkumpul walau masih ada waktu saat ini hari raya Galungan untuk umat Hindu. To give the one true God praise. Untuk memberi Allah yang sejati pujian dan penyembahan kita. So I decrease, Father, while you increase in me. Saya bertumbuh karena Engkau bertumbuh di dalam saya, Tuhan. Amin. Let the words that come out of my mouth Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut saya be from you. berasal daripadamu, Tuhan. Yes. So I speak what the Father gives me to speak today. Saya berbicara kata-kata yang Allah berikan kepada saya. Amen. Amin. Amin. Today, Hari ini we're going to talk about mindset. kita akan berbicara tentang pola pikir. How to change our mindset. Bagaimana merubah pola pikir kita. You may be in prison, but your mind doesn't have to be in prison. Anda boleh ada di dalam penjara, tetapi pola pikir Anda tidak harus ada di dalam penjara. Yes. Yes. Today will be a new beginning. Hari ini adalah permulaan yang baru, awal yang baru. How we change our mindset, Bagaimana kita merubah pola pikir kita which are our thoughts, dengan pikiran-pikiran kita, our attitudes, sikap-sikap kita, our behavior. kebiasaan kita setiap hari. Yeah, behavior. Biar And so, I'm going to be talking about Paul today. sama saya akan bicara tentang Rasul Paulus saat ini. He wrote 2 Timothy Dia menulis Timotius yang kedua. while Surat Timotius yang kedua. he was in prison. Ketika dia ada di dalam penjara. Yeah. Everybody know about Paul and Silas? Ya, Yeah. tahu tentang Paulus? Yeah. Ya. Yeah. That their praise, they praised so much that they were able to open the doors. Mereka berdoa begitu keras. Mereka berdoa agar mereka bisa membuka banyak pintu. Of the prison. Mereka berdoa untuk membuka pintu penjara itu. Okay? So you could be, and they were in, and Paul was in solitary confinement. Solitary confinement, meaning, how do you say that? That he was a prison within a prison. Dia ada di dalam penjara, tapi dia juga di penjara di dalam penjara. Oh, haleluya. Di Celtic. They didn't have him in the front of the prison. They didn't have him in the middle of the prison. They had him in the back of the prison. Dia tidak di depan penjara, nggak di tengah-tengah, tapi dia di paling belakang di penjara itu. Di Celtic maksudnya. It was for a purpose. Itu punya satu tujuan. So that, because if he was in the front, the people would only hear him in the front. Jadi karena dia ada di depan, kalau dia ada di depan, If he was in the middle, only the people in the middle would hear him. kalau dia ada di tengah, hanya orang-orang di tengah yang bisa melihat dan mendengar dia. He had to be in the back so that everybody could hear him. Dia harus ada di belakang, jadi semua orang bisa melihat dan mendengar dia. Yeah. So you're here. Anda ada di sini, Let everybody hear your praise. biarlah semua orang mendengar doa-doa Anda. Oh, haleluya. You don't know what you're
for someone else. Kita tidak tahu apa yang doa-doa kita bisa terjadi pada orang-orang. That whole prison that night, God saved. Di seluruh penjara pada saat malam Tuhan berkata, Yeah. Everybody. Yeah, even the guards. bahkan penjaga-penjaga. Yes, right? So, we're going to be talking from 2 Timothy 1:7. Kita akan berbicara di Timotius 2, di 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius 1 Yeah. ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Oke. So, what does it mean? What does the phrase renew your mind mean? Yeah? Oh, kacamata. Oh. Oh, my glasses. Rudy. Oh yeah, I will do your glasses. Sam, Yeah, Sam glass. the same size. I need mine. Yeah. So, It's not perfect. Second Tapi dia belum Timothy mirip ini. Second Timothy chapter 1. 1:7. Oke. Oke. I'm gonna read over it because it says everybody got it? Amin. Bagus. Haleluya. Syndicate, I'm learning. Yeah. Sedikit. Okay. So so I'm gonna read. Will you read it for me? Yeah. You read it. Go ahead, read it in Indonesian. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, Amen. kasih, dan penguasaan diri. So the phrase "renew your mind" from 2 Timothy Jadi ayat ini memperbarui pikiran kita. means transforming your thinking Jadi merubah pikiran kita, or changing your thinking merubah perpikiran-perpikiran kita to what God thinks. seperti yang Tuhan pikirkan. Right? We need to have our thoughts like God's thoughts. Nah, kita perlu mempunyai pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan. We need to talk like He talks. Kita perlu berbicara seperti Dia berbicara, seperti Tuhan berbicara. We need to act like He acts. Kita harus beraksi seperti Tuhan juga beraksi. Christianity means Christ-like. Kristen berarti hidup Kristus. Yeah. Terang. Every day we have a choice. Setiap hari kita punya pilihan. How will we behave today? Apa yang kita lakukan saat ini? Our neighbor could say something like we have a cellies. We call it cellies here. And in the States, we call them cellmates. Yeah, we got cellmates, right? Perbaikan diri sendiri, Yeah. self-made, ya, Yeah. perbaikan diri sendiri. They may have woke up that morning not in a good mood, Mungkin kita bangun di pagi hari tidak dalam kondisi mood yang nyaman, right? Gitu dong. But you have a choice tapi Anda punya pilihan to argue with them untuk berargumentasi dengan Dia, dengan Tuhan, or show the love of Christ. atau menunjukkan kasih dari Tuhan. We do this by renewing our mind in Christ. Kita melakukan hal seperti ini dengan cara memperbarui pikiran kita di dalam Tuhan. So do you know that the word new in the Bible is 314 times in the Bible, new. Anda tahu bahwa kata-kata baru itu di Bible ada 317. 317. 314. 340. Yeah, 314. Because Jesus was always trying to tell people to change their thoughts, their thinking. Karena Tuhan selalu berkata di dalam Alkitab untuk merubah pikiran-pikiran kita, cara kita berpikir. I call it stinking thinking. Saya menyebutnya berpikir dan berpikir. That's negative thoughts. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif. Like smelly thoughts. Yeah, not good. Pikiran-pikiran yang berbau. Smelly thoughts, Smelly right? thoughts. Yeah. And so it happens to everyone, Itu terjadi pada semua orang. right? Ya, So, benar. but we have a choice to say, like, you could wake up in the morning not happy, right?
tidak punya pilihan pada saat kita bangun pagi hari, kita berpikir enggak, saya akan seperti itu. But the scripture said the joy of the Lord is my strength. Tetapi Alkitab berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Yes. He tells us to command our day. Command our day. Dia Yeah. menyuruh kita untuk menguasai hari-hari kita, menguasai diri kita. And we do this through the Word of God, Dan kita melakukan ini melalui firman Tuhan, berdoa, and praise, worship. Worship. memuji dan memuliakan nama Tuhan. I start my day with, before I even get out of bed, I thank Him. Wake up before I even get out of bed. Bahkan sebelum saya bangun, saya sudah berpikir, I command my day. saya akan menguasai hari ini. I start saying, Lord, I thank you for the day. Saya berkata bahwa Tuhan, saya berterima kasih untuk hari ini. I thank you for the provisions today. Saya berterima kasih untuk segala kebutuhan yang terpenuhi hari ini. I thank you for my health today. Saya bersyukur untuk kesehatan saya pada hari ini. I thank you for my family. Saya bersyukur untuk keluarga saya. I thank you for protection of my family. Saya berdoa untuk perlindungan atas keluarga saya. Then we say, angels of the Lord, angels, Dari angels of malaikat the Tuhan Lord, go before me bepergi di hadapan saya to guide me. untuk menuntun jalan saya, Yeah, to lead us, right? Lead us on the right path. memimpin saya di jalan yang tepat. So we have to take responsibility Jadi kita harus menerima tanggung jawab to change our own thoughts. untuk mengubah pikiran kita sendiri. Do you know Christians in prison? Christian and were they Christians? You're Christians. Apakah Anda tahu that apa are itu in Kristen? prison are more free than people that are outside. Tahukah teman-teman bahwa Kristen di dalam penjara itu lebih bebas daripada orang-orang yang ada di luar? Wow. Because they're tormented in their mind. Tormented in their mind. Karena mereka tersiksa di pikiran mereka yang ada di luar maksudnya. Yeah. You're free with the word of God. Anda bebas karena firman Tuhan. Yes. And they're bound. Mereka terikat. Yeah, they're bound in the world with world problems. Mereka terikat dengan masalah-masalah dunia di luar sana. Yeah, world issues. Dengan isu-isu yang ada di luar. Yeah, right? Okay. So, amen? Amin. Amen. Amin. Okay. So, I'm going to go back to first to 2 Timothy again. It says, I'm going to explain to you what it means to renew your mind. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya, bagaimana itu untuk mengubah pikiran kita. It says, God has not given us the spirit of fear, Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, but of power tetapi kekuatan and of love dan kasih and a sound mind. dan penguasaan diri. Right? Amen? Amin. Amen. So you can take these scriptures to change your thoughts. Anda bisa mengutip ayat ini untuk merubah pikiran-pikiran kita. To change doesn't mean perfection. Untuk berubah bukan berarti kesempurnaan. Berarti kita harus sempurna, bukan berarti itu. But our renewal must be rooted in hope. Rooted in hope. Hope. Harapan. Hope. Yeah. Purpose Tujuan and identity. dan identitas. Do you know who you are in Christ? Tahukah teman-teman semua bahwa siapa kita di dalam Kristus? Do you? Apakah Anda tahu? Do you know? Some. Do you know who you serve? Yes. Some. Apakah teman-teman tahu siapa yang teman-teman layani? Yeah. Do you? Yes. Do you know who you serve? Yes, children of God. Yeah. Whoa. We serve a powerful God. Yes. Kita melayani Tuhan. He is all powerful. Dia sangat berkuasa, dia sangat kuat. He already knew before you were born that you were going to be. Mereka sudah mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita lahir. He knew that we would be here together for me to tell you that He loves you enough Bahkan dia tahu bahwa kita ada di sini, kita akan berkumpul di sini suatu saat.
ya saat ini bahwa saya pun akan berbicara kepada teman-teman to teach you to renew your mind. untuk mengajar teman-teman semua untuk memperbarui pikiran kita. You may have made mistakes, Anda mungkin mempunyai banyak kesalahan our past, di right? masa lalu kita. Who hasn't? Siapa yang punya? Oh, you haven't? Yeah, everybody has a past, right? Even me, right? Bahkan saya pun punya kesalahan di masa We've lalu. all made mistakes. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Some worse than others. Bahkan beberapa jauh lebih buruk daripada yang lain. But our God forgives us all. Tetapi Tuhan sudah melupakan semuanya, mengampuni semua. Amin. So we have to now start walking like we have authority. Jadi kita harus mulai berjalan seperti kita mempunyai kuasa. Yes. We can't look at our past anymore. Kita nggak bisa lihat masa lalu kita lagi. We have to look at our future. Kita harus bisa melihat ke masa depan kita. It says, Isaiah 43:18. Yesaya 43. Yes, 43:18. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. It says, Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Wow. Amin. it says, forget the former things. That means past things. Forget the past things. Lupakan masa lalu Anda. Ampuni masa lalu Anda. It says, don't dwell on the past. Do not dwell on the past. Kita tidak bisa tinggal di masa lalu. Past, right? We need to move forward. Kita harus maju ke depan. Kita tidak bisa tinggal di masa lalu lagi. It's time for you to get in touch Ini saatnya bagi teman-teman untuk kembali with who you are, menjadi diri Anda sendiri. who you are in Christ. Siapa diri Anda di dalam Kristus. Yes. The process may not be easy, Prosesnya mungkin tidak gampang. but with God, all things are possible. Yes. Tapi bisa membuat semua mungkin. Amin. Amin. Haleluya. I'm a teacher, so I'm going to give you homework assignments. Saya seorang guru dan saya akan memberikan pekerjaan rumah buat Anda, PR. What's your vision of yourself? Apa visi Anda tentang diri Anda sendiri? How do you see yourself now? Bagaimana kita bisa melihat diri kita saat ini? How do you see yourself when you leave? Because you won't always be in prison, so how when they get free from prison? Bagaimana kalau kita bisa melihat visi kita pada saat kita bebas dari penjara nanti? Right? How do you see yourself? Bagaimana kita bisa melihat diri kita? If you don't know what you look like, Jika Anda tidak mengerti bagaimana Anda akan menjadi apa, you have time to work on it. kita masih punya waktu untuk menemukannya. It starts with changing your mind. Itu dimulai dengan merubah pikiran-pikiran kita. It starts with reading your word, reading the Bible. Itu dimulai dengan cara membaca Alkitab setiap hari. It starts with prayer. Itu dimulai dengan berdoa. It starts with worship. Itu dimulai dengan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. And ask God, Dan bertanya kepada Tuhan, how do you see me? bagaimana engkau melihatku Tuhan? Kita tanyakan sama Tuhan, bagaimana engkau melihatku saat ini Tuhan? How should I see myself? Bagaimana seharusnya saya bisa melihat diri saya sendiri Tuhan? His word tells us. It's the word of God, the Bible. Firman-Nya berkata kepada kita, Alkitab berkata kepada kita, God says He doesn't make any junk. He said, I made you fearfully Tuhan tidak membuat jangki. and wonderfully made. Dia membuat kita orang-orang yang setia faithful. I teach a lot of young girls. Saya mengajar seorang anak perempuan yang masih muda. And I say, God doesn't make junk. He doesn't make trash. Jadi saya berkata kepada dia, Tuhan tidak membuat sampah. Yeah? He didn't make trash. Dia tidak membuat sampah. He made you knowledgeable. Yes. Dia membuat Anda berpengetahuan. He made you wise. Dia membuat Anda bijaksana. He made you for a purpose. Dia membuat Anda dengan satu tujuan. Jeremiah 29:11.
Yeremia pasal 29 ayat yang 11. It says, for he already knows the purpose and plan for you. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atau malapetaka, Yes. untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yes. Amin. Haleluya. He already knows your plan. He knows your purpose. He knew you were going to mess up. Dia tahu bahwa Anda akan mengacaukan hidup Anda, But he had a plan for you tetapi dia punya rencana buat Anda semua to change your life, untuk mengubah hidup Anda dan hidup sekitarnya, even your life, bahkan hidup Anda, even your life, bahkan hidupmu. because you don't believe it. Karena Anda tidak percaya, You don't believe it, but he has a plan for you tetapi dia punya rencana buat Anda and a purpose for you. dan tujuan buatmu. I see you as a leader here. Saya melihat Anda sebagai seorang pemimpin di tempat ini. People watch you. Tuhan melihatmu, memandangmu. So how are you going to lead? Bagaimana Anda akan hidup? Will you lead them astray? Would you lead them on the wrong path? Apakah Anda hidup di jalan yang salah? Or would you lead them to Christ? Apakah Anda memberikannya kepada Tuhan? Remember Ingatlah, that you are going to be accountable Anda akan bisa diperhitungkan nanti. for your Yes. Amin. Haleluya. Not picking on you, but I see you. Oh. Bukan, I see you. tapi dia melihat Anda langsung. I see you. I asked her when I sat there. I asked. Berta. Ya. I asked, who Dan is sebelum kita he? tanya, siapa kamu pada saat duduk di sebelah kita? Because God has His eyes on you. Karena Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Haleluya. Stop looking at. The scripture says, don't look to the left. Don't look to the right. Jangan saya Do not look behind, but look Kenyang forward. sih. Kita berkata jangan lihat ke kiri, ke kanan ataupun ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Yes. Stop being so hard on you. That means yourself. Don't be hard on yourself. Jangan mereka diri Anda terlalu keras. Yeah, yeah. Yes. Because He's forgiving you. Karena God's Dia sudah forgiving you. memaafkanmu. He says, do you know that He says, the moment you ask for forgiveness, Tahukah Anda pada saat Anda meminta pengampunan kepada Dia, He throws it into the sea of forgiveness. Dia membuang semua dosa-dosa Anda ke dalam laut. Amen. He remembers no more. Yes. Dia mengingat lagi kesalahan kita. Amin. It is the enemy that reminds us Hanya musuh yang mengingat tentang kesalahan-kesalahan. and over. Yeah. Mengingat lagi dan lagi dan lagi. It's not God. Bukan Tuhan yang mengingat. So we have to shut those negative thoughts down. Jadi kita harus membuncang pikiran-pikiran negatif itu keluar dari pikiran kita. When they begin to talk to you, you start giving the word of God. That's why it's important to know the word, to know Sangat scripture. penting untuk mengenal firman Tuhan. Jejak. Yeah, it is. Waktu tuh. So I don't veered off my word, but God had a word for you. Ini bukanlah kata-kata saya, tapi Tuhan yang memberikan kata-kata itu buat Anda. Yes. I only came here for you, then I'm pleased. If I only came here today for him, Victor, right? What's his name? Victor. Bukan, no Fitnor. Bro. Ale, Ya. Nyong, ya. Artiles. Artilah. Artiles. Minggu satu. Yeah. Can I pray for you later? Yeah. Woo. Yeah. Thank you, thank you. I see God has rewritten your story. Saya rasa Tuhan mengenal tentang cerita-ceritamu. Your family's okay. Keluargamu baik-baik saja. It's okay. Ya. It's okay. Yeah. Amen. Amin. So
God speaks to me like when I hear him audibly. Tuhan berbicara kepada saya dan saya mendengar. And then sometimes I see him writing your story. He tells you. Jadi kadang-kadang saya melihat dia menulis tentang cerita hidup Anda. So don't be scared. Jadi jangan takut. Ya, This is God telling me about your life. Haleluya. And if he does, it's not to embarrass you. Yang dia lakukan bukan untuk mempermalukan Anda, It's to free you. tapi untuk membebaskan kita. So that we can all be free. Jadi kita semua bisa bebas. Amin. Right? Amen. Amin. Amen. I just want to say a few more things and then I know our time is limited. Saya akan berbicara beberapa saat lagi karena saya tahu waktunya sangat terbatas. Start taking steps. Start taking steps. Mulailah ambil langkah. Mulailah ambil langkah. Mulai ambil langkah Toward what God says you are. untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. It takes courage. Itu membutuhkan satu keberanian. Courage means not to deter by danger, or meaning not to be scared of danger. Keberanian itu berarti bukan berarti harus berani terhadap hal yang berbahaya Or pain. atau kesakitan. Yeah. Sometimes we have to dig deep in our heart Kadang-kadang kita mempunyai luka yang dalam di hati kita to get rid of all that hurt, the pain, yang untuk melepaskan segala kesakitan to change our mindset. dan merubah pola pikir kita. So, I'm going to leave you with a few questions Saya akan memberikan beberapa pertanyaan that I want you to think about. dan saya ingin Anda berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan itu. How do you see yourself? Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? How do others see you? Bagaimana yang lain melihat Anda? How does God see you? Bagaimana Tuhan melihat Anda? And if you don't like what you see, Dan jika Anda tidak suka melihat apa yang Anda lihat, change. rubahlah itu. Rubah. Amin. Through His Word, Rubahlah. through prayer. Rubahlah sesuai dengan firman-Nya dan berdoalah. Can everyone stand? Bisa semuanya begitu.